This time check is brought to you by Yakult. Para panalo ka dyan, Yakult every day. Every day, okay. This time check is brought to you by Palawan Pawn Shop. Basta sangla, win-win ka sa Palawan. Kaya ipalawan mo na. This time check is brought to you by Safeguard. Germs off, aircon cool on with Safeguard Arctic Fresh Extra Strong Cool. This time check is brought to you by Magic. Lami ko na ay Magic. This time check is brought to you by RightMed Cold Rub. Check sa ginhawa para sa ubo at sipon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga higala, karong November 18, Monday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nai 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa November 18, Monday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life. Guys, aduna ko'y bagong nailhan og excited na ko nga ipaila-ila siya sa inyo. Oops, it's not what you think ha. Gipaila-ila na ko sa inyo ang pinakabag-o, pinakamaayo nga Enervon Z Plus powered with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12 og vitamin E. Tabang muhatag og healthy energy og dugang nga depensa kontra sa sakit ubanan sa sakto nga diet og exercise. Busa pag pinakabag-o, pinakamaayo nga Enervon Z Plus na mo. Ang lagang Unilabyan multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Pagkaway klaro bas panahon karon, init uwan. Ubhon gyud ko ani ba? Halat ora, para dili na madugay ang ubo. Moinom dayon kag Sulmiox Advanced Liquid. Dali mangod ko maayo diri. Basta mo tumaran ko katulos o sa kaadlaw. Mura gilimpyuhan akong baga kay sulod sa tulong ngadto sa 5 kaadlaw lang. Gawas na dayon ang plema, mga virus o bakterya. O para sa may naay katon nga tutunlan diha, na kinikusgan nga menthol hagod. Mao nang wala nay lain pang pangitaon nga tambal kontra ubo, Sulmiox Advanced na. Carboxystin plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor. Get supercharged with PLDT Home Fiber Unli All. Unli mobile calls. Double the speed Unli Fiber versus previous plan. And Unli Signal. Get all these for just $1399. Visit any PLDT Home booth to apply. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang ahos, mutabang, aron normal ang blood pressure. Luya sa maayong paghilis sa atong gikaon. Paliya, aron batukan ang beri-beri ug diabetes. Kamunggay para malikayan ang malnutrisyon. Ginseng, alang sa maayong pakighilawas. Ang ahos, luya, paliya, kamunggay ug ginseng ang giusang sangkap sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule, ano matudan og dugay ng gisiligang food supplement. Koy Herbal Capsule. Mapalit sa tanang butika. Suggested retail price is $12.50. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kay bao ba mo nga na ay bag-o nga cold rub? Ang RightMed Cold Rub with camphor eucalyptus oil menthol ug approved pa
kang busing Vic. Sa panahon karon nga uwan init, bantayanan gyud ang atong panglawas. Pero bisan unsa pa nato og payong o pag-amping, dili malikayan masakit. Samot nga dili sayon mag-antos, labi na og makabalda pa kini sa mga pang-adlaw-adlaw nga buluhaton. Kanang sipununta o kaha ubhon tungod sa panahon. Pwede sad tungod sa kahago sa trabaho. Agoy, kinahanglan ta og makatabang paghatag og alibyo ni ana. Kung pingot ang ilong tungod sa sipon, magpahidayon sa bag-o nga cold rub. Ang Right Med Cold Rub, mutabang pag-alibyo kung magpingot ang ilong tungod sa sipon, na ay ubo, bisan sa sakit sa ulo o makasinati ka og muscle X. Dili pa pilit og hapdo sa panit inigpahid nimo ini. Og siyempre na ay menthol relief para diri-diretso ang gaan nga paginhawa. Humot na, barato pa, makarelax gyud ta. Maong diri na ta sa Right Med Cold Rub, mga higala. Mutabang maghatag og alibyo sa sipon og pagpingot nga ilong, ubo, sakit sa ulo, pamaol ug uban pa. Ang Right Med Cold Rub mapalit sa mga pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Camphor Eucalyptus Oil Menthol is the generic name of Right Med Cold Rub. If symptoms persist, consult your doctor. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Apil na sa Great Taste Greatest Panalo Raffle Promo para sa higayong makadaog sa over 3 million pesos worth of cash prizes. Palit na sa Great Taste Premium Classic o Great Taste White Classic. Pagtigom sa empty packs o ihulog ang mga entry sa drop box sa piniling tindahan. Unsa pa may inyong giwat? Apil na! See posters for details. Promo runs from November 1, 2024 to February 28, 2025. DOH FDA CFRR Permit Number 1115 Series of 2024. Sali na sa Great Taste Panalo Raffle Promo para sa chance ang manalo ng over 3 million worth of cash prizes. Maski singot lawing humot sa Surf and Con. Bagong Surf Falcon Fresh and Blue na ay 3 times nga panagang sa bahong singot maot. Maski singot lawing humot sa Surf and Con. Base sa lab test sa piniling panapton kontra sa detergent powder ra. Surf! Malipayong puting Pasko. Surf puti-puti tap. 2 minutes lang, instant puti na. Surf instant bango. Surf instant puti. Based on internal technical tests and cotton after one wash. Results may vary. Surf puti-puti tap ang pamilya na ako. Surf! This time check is brought to you by Star Margarine. Sustansya rap para abot ang pangarap. This time check is brought to you by Kremil S Cool Relief para sa heartburn at indigestion. Lami na, barato pa. Ang time check na ito ay hatid sa inyo ng Blend 45. Kapeng Pinoy, ang kape ng tunay na madiskarte. This time check is brought to you by Silka Lotion. Stay lit with Silka Papaya Lotion. This time check is brought to you by Kremil S Cool Relief para sa heartburn at indigestion. Lami na, barato pa.